Alors, on va continuer les exercices du chapitre, la molécule. Donc, yalla, Esthez. Donc, l'alanine est l'un des 20 acides aminés les plus courants. La formule moléculaire générale de l'alanine est CXH2X plus 1O2N. Une analyse quantitative de l'alanine montre la composition massique suivante. استاذ كلكم عم تسمعوني منيح؟ Oui, Oui. monsieur. OK. فإذا l'élément C, pourcentage massique A, le H7,86, le OB, le NC. De montrer que la formule moléculaire de l'alanine est C3H7O2N. Il y a d'autres façons. On demande de trouver X pour trouver la formule moléculaire de l'alanine. استاذ سؤال. Oui. استاذ بس هون احنا بحقنا نستعمل فورمين موليكولار اللي قالنا نجيب ولا نجيب الاكس؟ بحقنا نستعمل كوا؟ لا، ما بحق لك تستعمل الفورمول لا تجيب الاكس تبرهنها. Non. d'accord. Tu dois démontrer. دائما استاذ هيدي الفكره انه نستعمل الريبونس لنبرهنوا انه صح بعده عنا. دائما عم بقول لك ديمونتري، يعني برهنها، جيبها طلعها للفورمول موليكولار. طيب، في عنا يسمع وامل كالعاده. طيب شو بدنا نعمل؟ طيب يسمع وامل اتفقوا مين بده يعطيني ريبونس للان وحدا منكم يجاوبني. يلا. مش انت نقع مثل ما نو، بدك. انتوا اتفقوا. يلا ديبيشيفو. خلص نقياس ما تسكر. يلا يسمع. اوكي مسيو. أول شي بنجيب الماس مولار تاعت الموليكول de l'ananine en fonction de X. D'accord. بتطلع آخر شي 14X plus 47. Oui. بعدين بنعمل d'après la loi de proportion لحظة définie بما إنه عنا البرسنتاج تاع H. يسمع. 14X plus 47. Plus 37 ولا 47؟ 47. Oui, d'accord. اوكي. بعدين بنعمل d'après la loi de proportion définie. الماس مولار تاعت الأنانيل على 100 إيجال الماس مولار تاعت الأش على البرسنتاج تاعت الأش. بنعملها بعدين بتطلع 2,99 يعني أبوبخي 3. شو هاليسمع؟ Bravo. Donc c'est la partie 1. La formule moléculaire c'est CXH2X plus 1. Donc CXH2X plus 1 O2N. Et la question, c'est trouver la formule moléculaire, il y en a trouvé X. Alors, il faut bien réfléchir. Comment on peut trouver X? Si on a, qu'est-ce qu'on a? On a le pourcentage massique d'hydrogène est égal à 7,86%. Alors, il faut appliquer la loi de proportion définie. Mais avant, comme Yasma a dit, il faut trouver la masse molaire de CXH2X plus 1 O2N égale X masse molaire de C plus 2X plus 1 masse molaire de H plus 2 masse molaire de O plus masse molaire de N. Ça va? Oui. Oui. Yalla, on continue.
Alors, bien sûr, la masse molaire de chaque élément, c'est donné. C'est 12 fois x, donc c'est 12x, plus 2x plus 1, plus 32, plus 14, est égal à 14x plus 47. استاذ ما ننسى نحط unité جرام مول موان 1 والا اذا هيدي على مثلا هيدي الكالكول عليها نص تاخذوا ربع الunité عليها ان كار. نرجع. مسيو وي مش كان لازم نحط اكس ام سي مش دو ام سي؟ ما هيدي اكس حبيت. هي مبينه دو يلا سافا. Donc, d'après la loi des proportions définies, on peut écrire directement le pourcentage massique d'hydrogène est égal à masse d'hydrogène, c'est 12x sur 14x plus 47 fois 100. Alors, vous pouvez donc rien à le calcul, il y a là. 1200x est égal 14x plus 47 fois 7,86. أعطوني أستاذ réponse يلا. 14 fois 7,86. 110,04. Yeah. 110,04x plus 47 fois 7,86 égale 369,42. Alors maintenant 1200 moins 110,04 égale donc 1089,96x égale 369,42. Alors x égale ça, c'est divisé par 369,42. Ça est égal à 2,95, yani à peu près 3. Donc, la formule moléculaire de l'alanine est C3H7O2 N. Ça va? Oui. Oui. Inch'Allah. Oui. Yalla. Écrivez rapidement. Deuxième partie, complétez le tableau donné. Oui, Amal. نعمل إنه d'après la loi de proportion définie
Oui. نحط إنه masse molaire de C3H7O2N sur 100 égale MC sur pourcentage de C égale MO sur pourcentage de O égale MN sur pourcentage de N. Oui. بعدين نحط 89 sur 100 égale 36 اللي هي الماس de C sur pourcentage de C. بنطلع pourcentage de C بيطلع 36 fois 100 sur 89 بيطلع 40,44%. Donc, au début, il faut trouver la masse molaire de l'alanine, n'est-ce pas? Donc, c'est Oui, 14 fois 3 plus 47, c'est 28, 42, c'est 89 9. Oui. grammes moins le moins 1. Maintenant, d'après la loi des proportions définies, on peut écrire masse de l'alanine sur 100 égale 12x. ما عادش بنكتب هلا 12x, c'est 36 sur A égale 7 sur 7,86 égale le O, c'est 32 sur B. L'oxygène, c'est B, oui. L'N, c'est 14 sur C. Donc, pour A est égal 36 36 fois fois 100 sur 89 89. Esthez, égale qui a une question avant de continuer? Qui a une question? Avant de continuer, Yalla, qui a de questions? Ça va? Tout? Quelqu'un ماشي Oui. الحال؟ Oui. عم شو هالطلاب الشاطرين هودي؟ يلا قد ايه بيطلع الريبونس يا امل؟ 40,44%. 40,44%. يلا. Pour trouver B, Normal 100 fois 32 sur 89. donc c'est sept fois 100, donc c'est 7 fois 100 sur 89 égale Sur les 7. hein? هي already طلعناها. Ah, c'est 32, oui, c'est 32. Yeah. بتطلع 36. Donc c'est 36%. Pour C, égale 14 fois 100 sur 89 est égal, 15,7. c'est 15,7. Oui. Oui. Merci. Partie 3, la structure de Lewis de l'alanine. Dima. Oui, monsieur. أول شي بنحط السي كلهم نحط بعض سي. 3C, يعني هيك. Oui. هيدي C, هيدي C وهيدي C. Après,
وأبخي بنحط القش على كل وحدة للسي، بيبقى في سي وحدة وي في ما عندها قش، بنحط الأو على آخر سي بنحط دو الأو. هون هيدي او هيك ايه وبعدين وتحت أو وحدة. وين هون هيك ايه هون. طيب والآن لا حطيت، لا الأو حد بالسيل اللي هونيك. ديما أنت مش رسميتها على الدفتر؟ بلا. فرجيني الدفتر إذا في مجال نفتح الكاميرا ونشوف الدفتر. اوكي لحظة. يلا. لحظة لا افتح كاميرا. بس لأشوف كيف اجت الكاميرا. وين؟ اوكي سي كوم سا. قربيها لشوف أستاذ. واضحة؟ أعلي شوي بس لفوق الكاميرا نزليها نزول. قربي الدفتر شوي، قربي الدفتر على الكاميرا. أوكي قربي بعد طلعي لفوق. طلعيها الورقة لفوق. مش مبينة كلها عندي أستاذ، من تحت مش مبينة من جهة الأو. لحظة بس لحظة شوي. بس بعد في الأو في الآن يا ديما. لا حطيتهم كلهم. هلا بين. بس ما بيزبط أستاذ إذا حطيت كل الأش على السي وتركت الأن والأو ما حتزبط، مستحيل تزبط. مسيو أنا حطيت الأو والأن، إنه الأو والأن حد بعض. هيك قصدك؟ كوم سا ديما مثل ما رسمتها وي أستاذ. وي وي هيك. أو طب مو بعد بيمشي في الحال. أو، وين الأو الأخرانية؟ الأو بنحطها تحت وين على تحت؟ السي، هون؟ على آخر السي. وي هيك؟ وي. طب ما هيدي الأو بعد بدها ليزون والآن بعد بدها دو ليزون. اوكي يا صح. طيب بنجرب. autre réponse. شو شباب رح ارجع اجرب والصبايا؟ واحدة يعني تانية. غير امل ويسمع وهلا ديما مسيو جربت تعطينا ريبونس تري بيان، بس والباقيين أنا فين؟ ها هلا بس نسمعوا صوتي دغري ببلشوا. اوكي لحظة. رح شوف انا الستركتور لمحمود. فينا نفتح كاميرا محمود ولا صعبه كمان؟ فيني أقول لك إياها؟ ايه تفضل. طيب بنحط أول شي التخوة ساحة بعض. اوكي حطيت ترواسي حد بعض. بنحط أو حد السي هون هيدي او. طيب اوكي وبعدين وبنوصل الأو بالقش بوحدة قش. هيدي او مع اش وبعدين من تاني جهة بنوصلها مع إن. هون للسي هيدي ان. بنوصل الآن مع أو نوصل الان مع او هيك ووحدة قش. ووحده اش. الأو بنوصلها مع قش. والأم موصلة مع اش. بنعمل بعد الليزون مع كوفالون، يعني بتكون ليزون كوفالون بين دو كربون وبنحط القش بعدين. هلا الستركتور اللي انت اعطيتني اياه سي جوست صح، بس هو فعليا مش للالانين. سي كوريكت يا محمود سافا. فاطمه بو. مسيو طيب في إنه طريقة لنعرف كيف بدنا نركبهم بالضبط؟ إنه هلا مش انتوا هيك استاذ بازل؟ برجع بقول لك اياها. انتوا استاذ بالامتحان اذا اعطيتك انا هيك فورمول سي تروا اش كذا والى كذا بوسيبيليتي، يعني يا بقول لك اعطيني واحده وشو ما ترسم انا بقبلها انها تكون سي كوريكت. عرفت كيف استاذ؟ لانه انتم اساسا بعدكم مش ماخذين اورجانيك لتعرفوا شو يعني الالانين وكيف بدنا نرسمها الالانين، يعني اكيد ما بحسبكم عليها هون. إنه مثلا أوقات بنحاول نرسمها وما بتزبط معنا، بدنا نجرب كذا مرة. إنه فيش هلا شيء انه ما نستند جربتي عليه. مثل بازل استاذ، انا عم ركب بازل ولازم تفتش انه يكونوا كلهم صاروا ساتوري. فاطمه ضوء كانت بدك تجاوبي استاذ ما هيك؟ اعطيني الستركتور انت رسمتيه.
بفتح كاميرا مسيو. اذا بدك يلا. يسمع وامل، بس اذا في مجال استاذ تشيلوا الريز هاند. وديما نسيتي. فاطمه ناطر تفتح الكاميرا. سي الان على الطرف عليها 2 اش. وي سافا كمان سافا، بس هي منا فريمون هي منا للقلانين، بس كمان سي كوريكت. كان في الاء شعيتو كمان. الاء استاذ مسيو لإلي متى استعيد فاطمة؟ مثل تبعت فاطمه. طيب رح اخذ كمان لامل ويسمع استاذ، بس اذا بتفتح الكاميرا يسمع لشوف الستركتور. اعطيني نشوفها. دوبليزون او هيدي اكزاكتومون هيدي الستركتور للقلانين. بس يسمع خليني اشوفها شوي بعد. يسمع خليني اشوف بعد. الكربون اللي بالنص اذا عدينا الهيدروجين انت حاطه 6 هيدروجين، بعد في على بده بعد الكربون اللي هيدروجين. بالنص في عليه اش. في أعمل في ارسم طبيعي. مسيو يلا لقيته. بس لخلص يا امل تكرم عينك استاذ، مثل ما شفت للكل كمان بس بدي تخلص أمل فيني أقول الريبونس. طيب يلا بس لحظه استاذ، خلينا نمشي واحد. حشوف الكل روق شوي. أوكي رجعت يسمع مش لقيته. الحال. نسيت حاطة اش فوق على اوكي السيف. تمام. امل الستركتور اللي الك استاذ. بس رح أرسم لك إياها هون. وي سي كوريكت. وحنحط من تحت سي. وعليها تروى اش. وي برافو امل. بس ما ننسى هون كمان بعد في عندنا دوبلي. اوكي وي برافو استاذ. ما ننسى بس بدنا نرسم ستركتور دو لويس انه نحن نحط الدوبلي نوليون حتى الرسمه طلع معك حلو هون يا امل. برافو يلا نشوف. كان في مريم بزون. مريم لا تعد غلط يا أستاذ، كنت ناسية الآن. مش حاطه ان بالستركتور. بس هلا رح برجع ارجع اظبطها. طيب ديما كان عندك ستركتور ثاني قلتي لي ظبطيها استاذ. وي مسيو. يلا. كيف نفرجيك عليها؟ مثل ما بدك. أعمل مثل معاملة أمل إذا إذا بدك. أحسن. يلا. أوكي. وين بنكفي الباقيين؟ كتير كبيرة. لحظة. يلا دبشوا بعد معنا 10 minutes. يلا استاذ. مش عم تزبط. برجع حدا الأو. اوكي كفي لي اياها هون اورال يا ديما. والأش وتحت هون. والأو حد الأو الأش. وهون بالسي. وي بهيدا السي بنحط تحت سي. داكور سي جوست. يلا. صح اوكي. خلصوا او انا شرحها. استاذ رح ارسمها بهالطريقه ديريكتومون. هون حيكون في عندي دوبليزون او. حرسم لكم اياها مثل ما معودين تشوفوا ستركتور بلويس. وهيدي او وهيدي اش. من هون في عندي ان. هيدي اش وهيدي اش. استاذ نحن بنسميهم اسيد الفا اميني. الفا اميني هلا بقول لكم شو قصه الالفا اميني. هيدا الجروب ان اتش 2 هو جروب امين نحن بنسميه اون جنرال. المهم هيدي السي اول وحده عليها دوبليزون او او اش.